The dispute surrounding the Lingaraj temple in Bhubaneswar has intensified, resulting in police involvement. Amarendra Goravadu, a resident of Old Bhubaneswar, has lodged a formal complaint at the Lingaraj police station against the temple's executive officer Rudra Narayan Mohanty, alleging administrative negligence that he claimed led to the dispute. The issue reportedly arose over the Khira Auta ritual, where two temple servitors were assigned their duties. Amarendra Goravadu has held the executive officer fully responsible for the situation. The matter gained attention as Baba Lingaraj was forced to be kept on a fast during Makar Sankranti, which continued for 2 consecutive days. ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଆମ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅବହେଳା ରହିଲା। ତାଙ୍କର ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ 2 ଦିନ ଖାଡ଼ା ଉପାସରେ ରହିଲେ, ଯୋଉଟା କି 2025 ମସିହା ଗତ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଆରାମ ସେ ଯୋଉ जिलापाल महोदय जो आदेशटी देले डिसेम्बर 24 तारिख रे से जानिया कथा जे डिसेम्बर 25 रु हाईकोर्ट बंद, तो कोठी ना कोठी जानी शुणी प्री प्लान करी लिंगराज महाप्रभु खाड़ा उपासर रुहतु सेवायत भितर कली लगे बाबू माने फायदा नवार व्यस्त। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗରେ କଣ କଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ କାହାର ଯୋଉଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ବାରମ୍ବାର କିଛି ମୁଁ କେବଳ ସିମ୍ପଲ ଲେଖିଛି ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ 2 ଦିନ ଖାଡ଼ା ଉପାସ ରହିଲେ। 2025 ମସିହାରେ ସେଇ ଜିନିଷ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ 2026 ମସିହାରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଟିକେ ଦୟା କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ 6 ମାସ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ डिसेम्बर 24 तारिख रे जिलापाल महोदय आदेश देले 6 मास पूर्व ए समस्या समाधान हो पारता। जदि से अंटा भिड़ी था 2 सेवायत डाकी जो सेवायत विवाद अच्छी डाकी आराम से बसी कहार कौ सेवा अच्छी किए कौ सेवा कर दस्तावेज देखई जदि चाहिए आराम से कर दायित्व अवहेला कले है कि जहा फल कि हजार हजार कोटी कोटी भक्तर मन भर आघात लगिला। लिंगराज महाप्रभु 2 दिन उपास रहिले, सेतिपई मु तांको कार्यर अवहेला अनुभव कली कार्य से अवहेला कर थाना एतला देली। आपण सामना को आसिले शेष पर्यंत मध्य लड़िबे कहउचंती जोंटी प्रशासन समस्या समाधान कर पारलानी, सेवायत को भीतर आपस बुझामणा होई पारलानी। प्रशासन समस्या समाधान करिवो, किंतु कथा होउची ओडिया रोड कथा अछि बिलेई बेकर घंटी बांधिबो किए, तो से घंटी बांधिया पे आम प्रस्तुत अच्छु। लिंगराज महाप्रभु न्याय पाइबे, सेवा पूजा जेमती शुरू कर हवा कथा हम। तेणु मोर ए लड़ई मु आज खाली थाना को जाइनी, अलग फोरम रे देवी, दरकार पड़े हाईकोर्ट जी लिंगराज महाप्रभु सेवा पूजा केम शुरू कर मुझे। This is not the first instance of tension at Lingaraj temple. Similar disputes among servitors have previously caused temporary closures of temple activities. The temple authorities are yet to issue an official statement on the matter.